verdad es que teníamos ganas, muchas ganas de que llegara este momento de tener a esta mujer llamada Martina Parenti. Martina es una de las voces, yo creo, de la música de los 90 desaparecidas. Es una de las voces, además, cuando hemos anunciado estos días en redes que Martina Parenti iba a estar con nosotros, yo creo que ha tenido mayor reacción que el resto de artistas, de gente sorprendida de que fuéramos a hablar con Martina, porque ¿cuánto tiempo hace, Martina? Ciao, ¿cómo estáis? Long, more than 20 years. 20 años que no hablas y que no das ninguna entrevista a ningún sitio, ¿no? A ningún medio sobre Gem. No, exactly. More than 20 years, yeah. Vamos a hablar después de esos 20 años de un poco de lo que fue tu carrera, recordar un poco aquellos momentos. Germano, Enrico, Martina, unís los tres nombres y formáis lo que conocemos las siglas de Gem, grupo de Eurodance que se formó en Italia, aunque ahora Martina curiosamente vive en Australia. El proyecto estaba producido por Dr. Félix, Stefano Secchi y Roberto Succini. Se lanzaron singles, canciones que yo creo que todas fueron prácticamente éxito, hablaremos de ella. Pero cuéntanos, Martina, ¿cómo llegas tú a la música? ¿A qué edad te adentras en el mundo de la música? Well, very, very young. I think music is in my family. So my father used to play guitar with me and my sister. So we used to sing together all the time. And then when I grew up, I just embraced the music in every possible way. Like it was part of my life. It always has been like that. So yeah. Martina es una voz espectacular. A mí personalmente, Martina, me encanta la voz que tiene porque es muy particular. No suena como todas. Gracias. No suena como todas. Sí, tiene algo muy particular, muy especial. Te adentras en la música dance, en la música de baile, pero ¿qué influencias tenía Martina Parenti? ¿Qué grupos escuchabas? ¿Qué música escuchabas en casa? A bit of everything. I was like very interested in the U2, Madonna, Queen, so all the 70s, 80s music, and Italian music as well. So a bit of everything, really. I don't have a style I particularly like. I can really go with everything. Bueno, ¿y cómo conoces, cómo surge esa conexión, cómo conoces a Germano, Enrico, cómo se forma Gem, cómo se inicia? Germano and Enrico, we are all from the same city, so and we all know each other because it's a small city, the city we come from. So one day, I think for what I remember, they had these demos. They were like making music, and they came to find me because they were looking for a singer, and someone may have told them that I was singing, I could sing, so they came and see me. They came to introduce themselves, and they proposed me to sing their songs. That's what happened, very randomly. Decíamos al principio, Martina, que estaban también Dr. Félix en la producción y el conocido productor italiano Stefano Secchi. ¿Cómo fue el trabajar con ellos? Stefano was very funny, and Dr. Felix too. So Enrico met Dr. Felix in I think he was like doing the DJ for the night in a disco, and he had the demo with him, and he gave him to Dr. Felix, who brought it to Stefano Secchi. So yeah, it all happened really unexpected. Like it was like we've been lucky. It was like really lucky. It was a really good thing, yeah. Tuvo mucha suerte Martina con ese proyecto. Vamos a hablar ahora de esas canciones,
Pero hay una canción, hablando de Stefano Secchi, es una pregunta obligatoria, Martina, porque es algo que se pregunta a todo el mundo y que todo el mundo nos dice, hay que preguntarle esto a Martina, porque se habla de que tú fuiste la vocalista de una formación también de Propio Records, que era el sello que lanzó Jem, que era Coro, que más tarde la vocalista fue Thalisa, pero en un principio este Runaway lo cantó una voz llamada Lion y la gente lo atribuye a Martina. No, así. I didn't sing that song. I don't know why. Maybe because the voices are very similar, but it was definitely not me. You know that Jem's songs are the one that you know. So, Yo te siento así, quiero volar como el viento. Pero curiosamente, el grupo Coro después hicieron remixes de canciones de Jem. Igual. I think they went on the Batu Spanish version. Mm-hmm. Maybe because it was lucky, that kind of music. So they thought it was good to repeat the Batu Spanish sound in their project. I don't know. Debutáis en But Coro, Dime. they were with Propio Records. Coro, it's part of Propio Records as well, with Stefano Secchi. So sí. he probably thought it was good to go on that direction with the song. I don't know, maybe. Pues queda aclarado que Martina Parenti no fue la voz del Runaway de Coro, aunque sí que es verdad que es muy muy similar el tono de la voz. Año 1994 es el año en el que debutáis con I Feel You Tonight, Yo Te Siento Así. Era la versión español que estaba en la cara B del disco. ¿Qué supuso esta canción, Martina, en los diferentes países donde sonó, listas de éxitos? ¿Cómo fue el éxito internacional de Yo Te Siento Así? Yo Te Siento Así, if I'm not wrong, it was in one of the first positions of the hit in Spain and in America Latina, and of course in Italy, but it was well known in Europe as well. So it went very well. It went very well. ¿Y por qué decidís cantar en español? ¿Por qué todas las canciones tenían versión en español? This is actually not my idea. It was Germano and Enrico's idea. And again, it was all random. Like, I don't know, just to make something new. And I can tell you, I was feeling like weird of singing in Spanish because I haven't done it before. Like by then, I've never sang in Spanish. So it was kind of funny, you know. It sounded weird, but then it was a good thing because, you know. ¿Y para ti fue fácil cantar en español? Porque tú no hablas español. ¿Fue fácil o fue difícil? Yeah, no. I couldn't speak Spanish. I couldn't speak Spanish. I've learned a bit when I traveled to Spain, but then, you know, if you don't practice, you lose a little bit. I still can understand Spanish, but I got better with English. Maybe because I live here now and Australia is an English-spoken country, so yeah. Año 1995, continuáis con el dance en español, veis que tiene éxito cantar en español, llega Quiero Volar, I Wanna Fly, aunque en esta ocasión ya pasasteis la versión española a la cara A, supongo que era por el éxito que estaba teniendo el cantar en español, ¿no? Háblanos de Quiero Volar. Sí, we just decided to stay in that loop. Y con este tema, Martina, ya volasteis de verdad a las pistas de baile de medio mundo. Esta canción fue mucho más importante que Yo Te Siento Así, ¿verdad? Yeah. Well, they went pretty much the same. They were in the first positions of the hit in the radio, and yeah, we've been traveling a lot
Antes nos hablabas, Martina, de los países donde sonó la música de Jem, pero ¿qué países visitaste en esa época? ¿Por dónde viajaste con la música de Jem? We've been pretty much everywhere in Italy, so most in north of Italy, and we did a lot Sardinia, which is the beautiful island just in front of Lazio. And we've been to Sicily, we've been to Rimini and all, the tourist parts, basically. And then we've been a lot to Spain, which is a country that I personally fell in love with. Además, vuestras canciones aparecieron en muchísimos recopilatorios, ¿no? En muchas compilations. Sí. Sí, correcto, yeah. ¿En cuántos puede ser, más o menos? ¿Lo recuerdas? Do you remember? How many compilations? Yeah. Ooh, I don't know. I don't remember the number, but I know they were a lot. 200. I don't know. You tell me. You tell me. No lo sé. I don't know. I don't know. You don't know? No. No. Pero yo creo que 400, 500, 300. Maybe, yeah. Puede ser. Maybe. Puede ser. Bueno, curiosamente, ese año, Stefano Secchi este año ha lanzado una versión con una voz masculina que creo que tú no has escuchado. La tengo yo por aquí. No. Yes, please, put it on. Es horrorosa. Esto es lo primero que... ¿Lo has entendido? Horrorosa lo entiendes, ¿no? Horroroso. Tieni il tempo, vai avanti e vedrai. Tieni il tempo, il ritmo non finisce mai. Tieni il tempo. Es la base de Quiero volar con una voz masculina nueva. Tieni il tempo. Es un medley. Tieni il tempo. Vamos a... Vamos a poner un poquito más para adelante para que la escuches. Vai avanti e I think it sounds like... non finisce mai. Esto se lanzó hace un par de años, en 2019. Which ¿Qué year was it released? This one. Se llama Which year? Tiene el Tempo, Quiero volar medley remix. La hizo en 2019. When? Stefano When? Which year? The Year. ¿En qué año? 2019, ¿Qué año? 2019. 2 años, hace 2 años. Con le mani, tieni il tempo. ¿Qué te parece? Ok, questo qua sembra, this one looks like my song plus it looks like the voice of the 883. I never heard it before. Non l'ho mai sentito questo. ¿Te ha gustado o no te gusta? Sì, carino, come no? ¿Te ha gustado? A mí, Sure. a mí no me ha gustado mucho. No veo que empaste esa voz, esa melodía con la base. Pero bueno, a mí personalmente no me ha gustado mucho. 1996 se publica lo que fue tu última participación en el proyecto Jem, con el Batu Fets, que el Batu Fets era la base instrumental y la letra de Como el viento. ¿Por qué abandonas el proyecto? ¿Por qué te marchas de Jem? This is a very hard question. Unfortunately, Jem as a group broke up. We just had a fight. This is the thing I don't really like to talk about. But we were young. We were like in the middle of the success. So it's just it just happened. And it happened. Unfortunately, it happened, and we didn't make anything together since that year. Yeah, it's a shame. It's a shame, but continuaste un poquito más de tiempo en propio, porque en 1997 publicaste tema en solitario
en español Yeah. también, ya como Martina, que fue el Libra mi amor que está sonando. Esta fue tu última, Yeah. tu último tema ya como en propio y como Martina, ¿no? Sí. But the people who made this song were different. It wasn't Germano and Enrico. It was another guy who had this song and asked me to sing it as I was still in the contract with Stefano Secchi with the Proprio Record. So I enjoy it, singing this song. I think it's a very nice song. Me encanta. And yeah, but Germano and Enrico weren't part of it. I think you know already. We just we broke up as a group, so yeah. Y después estuviste ya unos años, pocos años en silencio. En 2001 llegabas con My Love Is True, una canción que yo he buscado por todas partes y no he encontrado ese My Love Is True. Pero hay otro trabajo que es tu último trabajo, Cosmic Star, que es este que está sonando, que este sí que lo he encontrado. Estos han sido tus últimos trabajos en la música dance, ¿no? Sí, that was the last one. Again with the same guy who produced Libra Mi Amor. Y en ese momento comienzas a trabajar en la televisión. Haces algo en televisión, ¿no? Not really. It was like a couple of times a day, because I participated in one of the TV show in Italy, and I started like collaborating with the band for one of the channel in Italy. But it didn't last long. I completely changed my life since. I started like singing. Not professionally, you know, singing for myself, singing like with my friends, with my sister. I just decided not to, because it's really hard to stay. Sometimes it's easy to reach like success, but then yeah, it's really easy to lose it as well. So at one point you have to make a decision, you know. Había muchas voces, Martina, muchas voces italianas que en ese momento grabaron muchas producciones, muchos éxitos y y han continuado en la música dance. Y con tu fantástica voz, ¿qué pasó con Martina? ¿Por qué Martina no sigue haciendo dance? Because I didn't meet the right person, the right people. Sorry, it's just my contract was finished, and I didn't know many people who were in the dance, you know, in a dance environment, in the dance music anyway. So it's just I don't know. It didn't happen. Porque it wasn't a choice. It's just it didn't happen, and I you know, I went ahead with my life. Realmente, Martina, hiciste muy pocas canciones en el dance en los 90. Sorry? Que hiciste muy poquitas canciones. Hiciste 5 canciones, 4 canciones. Yeah. Muy poco. Yeah, correct. Yeah. Con esa voz tan especial hiciste muy poca. No hacías voz de estudio para otros artistas ni nada. No, it didn't happen. I didn't meet the right people. It's just it finishes. It finished. It started and it finished like on its own. It's just Y mucha gente se estará preguntando ahora mismo a qué se dedica Martina después de tanto tiempo sin saber de ella. Cuéntanos qué es lo que hace Martina actualmente. Creo que trabajas en un hospital, ¿no? En Australia. Yeah, correct. Yeah. A completely different thing. Yeah. I work for one of the biggest hospital here in Sydney. I like it so much, and it's a different life. I have family. It has been a very hard year, as you know, because of the COVID and all these restrictions, and we can't see families in Italy, so it has been very hard.
But apart from this, I'm lucky I'm in Australia at the moment. Y canta. Very. Martina, además de trabajar en el hospital, canta estas maravillas. ¿Esto qué es? Cuéntanos. Estas son las actuaciones que haces, ¿no? Actualmente. Yeah, it's an acoustic duo. Yeah. Haces conciertos, haces actuaciones. Yes. We have like venues, different venues. They invited us many times, and then we go there and we perform. Basically, different kind of music. Sometimes I do Yo Te Siento Así as well, with an acoustic, of course, version, and it's not really known here in Australia, I have to say, but Italians who lived in Australia for a long time, they remember this song. So sometimes it happens we are like singing and people, they recognize the song and they ask me, oh, but you were the la chica que cantaba Pues que la canción. Cantas muy bonito, mira. Cantas muy bonito. Where did you find this? Oh my God, this was many years ago. I don't know how to take it. Wow. Where did you find this? Pues que trabajamos mucho en el programa y lo encontramos todo. ¿Volverías algún día al dance, Martina? Sí, cómo no. Why not? If it happens, of course. ¿Y no te han propuesto, ahora que está tan de moda la música de los 90, los festivales de los 90 en toda Europa, no te han llamado, no te han propuesto cantar en festivales? ¿Y qué pasa? Yeah, they did. So, they did call me a couple of years ago. Last time I was in Italy. No, hang on. It was 2018, I think. There was something big in Spain. I love the 90s. Love the 90s. Yes, correct. But I couldn't make it because they cancelled the flight from Sydney, and I couldn't go. And I was starting this new job at the hospital, so I couldn't really postpone the flight. Porque So, tú sabes, Martina, que Gem en los últimos años han hecho actuaciones con una vocalista nueva, llamada Dalima o algo así, más o menos. After we broke up, Sí. I think they did have another singer. Hay I vídeos. never met her. Hay vídeos en YouTube de Gem en los últimos años con otra vocalista, una chica rubia. I don't know. I never seen. Look, really, I don't know. I don't know. I haven't seen it. You are telling me. I really don't know. I don't know. Y tú podrías. Can I see some videos? Están en los vídeos, hay que verlos. Y tú, si te llaman de un festival, ¿tú podrías cantar canciones de Gem o no podrías cantarlas? I think so. I'm not sure. I think so. You mean because of a contract or something, or like? What do you mean? No hay ninguna Like exclusividad. you mean in public? Mm-hmm. I think so because I think it's a. I don't know if you have it in Spain, but there's like a company which protects, whoever writes a song. So every time you put on the radio, someone sings it or plays it, they just get the money, the percentage, Claro, Do you know that? Yo imagino que tú podrías cantarlas como Martina Parenti, pero no como actuación de Gem, sino sería la actuación de Martina Parenti, ex vocalista de Gem. Supongo. I don't know. I never thought about that. Actually, you are telling me for the first time. I don't know because since the group broke up, it never happened. Like that, someone has called me to sing in public. So I don't know.
I don't know. I had to find out now that you're telling me. But I think as long as, you know, the money, the royalties are paid to people who made the song, I think there's no problem. Pues it's no. like when, you know, when you performing and you sing like whoever, you know, song. Nos encantaría ver a Martina en un festival de los 90, a ver si vienes a España, a ver si te animas. Oh, I wish. Porque I tú wish. tienes bastante reservado el tema de los 90. De hecho, Martina no tiene redes sociales como cantante de Gem, ni una red social donde recuerde vídeos como hacen otros artistas. Martina está bastante desconectada de todo eso, ¿no? Yes. Tienes tu web, tu página personal, pero no tienes una página de fans ni de seguidores donde recuerdes canciones, actuaciones, nada de eso. No, not as a Gem. No, a personal page, yes. Yeah. There are my videos, but nothing related to Gem, apart from like some pictures of me singing in Spain and no, not related to Gem. But I think I'm quite sure there's a Gem, a Facebook page somewhere. Other artists have social networks, Instagram, Facebook, Twitter, with a night singer, with videos, with songs. You know. I don't have. You say why I don't have it? Maybe, you know, after so many years, I think like still it's nice to be remembered, but it's also, you know, you have a different life and you don't really I don't know, you don't really need to maybe I'm saying this wrong, but it's like I simply don't think about, you know, doing that. It's just as I say, I like singing. I have my page with my videos, but as a acoustic, you know, duo, but it's nothing related to Gem. So maybe it would be nice to have one, but it's just I don't know. I never thought about it. Ok. Pues muchísimas gracias, Martina. A eso quería llegar yo, eso es lo que quería decir, que Martina, pues hay muchos artistas que no están en ese momento de recordar cosas de los 90, de tener redes sociales, y que además Martina pues está full time en el hospital y no tiene tampoco mucho tiempo para redes sociales ni para... Yes, correct. Exacto. Exactly. Pues muchísimas gracias, Martina, por haber estado con nosotros, todo un placer. Y bueno, antes de marcharte, cuéntanos qué haces en Australia, ¿por qué estás en Australia? ¿Por qué estoy aquí? Why? That's a long story. You sure you want to know that? No, it's just that we just changed. We decided to change. To go for a big change. So un gran cambio. As you know, Italy, it's a beautiful country, don't get me wrong, but regarding opportunities and quality of life, it's definitely not a good moment. So we decide for the best. We're here. Muy bien, pues ese gran cambio total de Martina que nos ha cedido a esos minutitos para recordar a Gem, para recordar a los 90. Y como decíamos antes, Martina, a ver si te vemos pronto en un escenario aquí en España cantando canciones de los 90. A ver si es posible. Oh, if they reopen the borders, it would be great. Who knows when? We have to be patient and wait for, bueno, the pues future. Martina está disponible para todo aquel que quiera volver a escuchar esta maravillosa voz. Ella está disponible. Muchas gracias. Besito muy fuerte para Australia. Gracias por estar con nosotros, Martina Parenti. Ella fue la voz de Gem. Gracias.
My pleasure. Grazie a te, Miguel. This is ciao.